अकबर, तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती है। अल्लाह अल्लाह, आज मेरा जवान कहाँ जा रहा है? अबू तय्यब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त और तवाना है। लोगों ने पूछा तवानाई का राज क्या है? इरशाद फरमाते हैं, जब मैं जवान था मैंने अपने आप को गुनाह से बचाया, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो अल्लाह ने मुझे कमजोरियों से बचा लिया। अल्लाह ने मेरे जिस्म में ताकत और कुव्वत को बाकी रखा। और इसी तरह से उसके बरक्स इब्ने रजब कहते हैं, एक मर्तबा सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा बगदाद के बाजार से जा रहे थे। एक बूढ़ा लोगों के दरमियान हाथ फैला करके भीख मांग रहा था। जवानों बहुत गौर से सुनना, कमा कर उड़ाने वालों, कमा कर अय्याशी करने वालों, दौलत के नशे में रब को भूलने वालों, दौलत और जवानी के नशे में खुदा की इबादत से दूर भागने वालों, याद रखो जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून पर भी नजर रहे, उसकी गैरत पर भी नजर रहे। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा ने देखा एक बूढ़ा है जो बाजार में भीख मांग रहा है, मगर कोई उसको भीख भी नहीं देता, कोई उसके दामन में भीख भी नहीं डालता। लोगों ने हजरत जुनैद बगदादी से कहा, अहले बगदाद क्या इतने बेमुरव्वत हो गए? सूफिया की जमीन के लोग, औलिया की जमीन के लोग इतने बेमुरव्वत हो गए कि किसी बूढ़े के दामन में भीख डालने के लिए तैयार नहीं है। तो सैयदुत ताइफा ने उस बूढ़े का चेहरा देखकर फरमाया, यकीनन इसने अपनी जवानी को अय्याशी और मक्कारी में गुजारी होगी, गुनाह और पाप में गुजारा होगा। कुदरत ने बुढ़ापे में इतनी जिल्लत मुसल्लत की कि इसको कोई भीख देने वाला नहीं है। जब लोगों ने तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सैयदुत ताइफा का फरमान बिल्कुल सच है। अल्लाह अकबर। जब मालूमात ली गई तो उसने जवानी में आवारगी की थी, उसने जवानी में अय्याशी की थी, उसने जवानी में पाप किए थे, उसने जवानी में जराइम किए थे। क्या पता चला अगर जवानी में गुनाह से बचोगे तो अल्लाह बुढ़ापे में भी ताकत अता करेगा, बल्कि अल्लाह बुढ़ापे से महफूज रखेगा। इसलिए कि सफेद दाढ़ी का नाम बुढ़ापा नहीं है, जिस्म की कमजोरी का नाम बुढ़ापा है, आंखों की रोशनी चले जाने का नाम बुढ़ापा है, बालों के झड़ जाने का नाम बुढ़ापा है। अल्लाह अकबर। आज़ा के कमजोर हो जाने का नाम बुढ़ापा है। देख लो अल्लाह के वलियों को, जिस वली की जिंदगी को देखोगे, अल्लाह अकबर, 90 साल के होने के बाद भी उनके जिस्म की ताकत मौजूद है। क्या आप सरकारे गौसे पाक को नहीं जानते? 90 साल की उम्र में भी मेरे गौस की शान ये थी कि एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लिया करते थे। और आज 40 साल की उम्र में हम तरावी पढ़ने की ताकत नहीं रखते। अगर कहीं कुरान इत्मीनान से पढ़ा जाता है तो लोग वहां नहीं जाते, क्योंकि खड़ा नहीं रह जाता। कहां 1 घंटा खड़ा रहना, उसमें भी कई मर्तबा रुकू व सुजूद है, और कहां एक पैर पे खड़े रहने का क्या मतलब है? हमारे बुजुर्गों ने हमें एक पैर पे खड़े रहने का जो मतलब समझाया है वो ये है, लोग ये समझते हैं कि एक पैर उठा करके और एक पैर पे दूसरे पैर को रख करके तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। औलिया को समझने के लिए भी कम से कम वलियों की गुलामी की जरूरत है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, एक नशिस्त में ये काम करना। एक नशिस्त का मतलब ये है कि बैठा है तो बैठा ही रहे, इसको कहते हैं एक नशिस्त। और एक पैर पे खड़े होने का मतलब क्या है कि एक मर्तबा खड़ा हुआ, अब दोबारा कोई हरकत न करे, उसी हालत में खड़े हो, उसको कहते हैं एक पैर पर खड़ा रहना। इसका ये मतलब नहीं कि एक पैर उठाकर खड़ा रहना, ये तो शरीफों की आदत भी नहीं है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब ये है, कुरान शुरू किया खड़े खड़े और उसी हालत में खड़े खड़े पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। या एक पैर पे खड़े होने का मतलब ये भी बयान किया गया कि एक पैर पर जोर दे करके खड़े हुए और दूसरे पैर को हल्का कर दिया। ये पता चला, गौर तो करें, रात भर खड़ा रहना किसको कहते हैं?
ہیں لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے, اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں, اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے, کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے, ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے, کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے, بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا, کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں, جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں, مسلم جوانوں کا کام نہیں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں. تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ. تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے, شاہین سے تشبیہ دی ہے, اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا, بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا, چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں, عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کس سے شکایت کریں, شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں. وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی, وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی, آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. ذرا غور تو کرو, وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی, مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے, اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا. اور ایک بات عرض کروں, آؤ اللہ اکبر, دل کے کانوں سے سنو. آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے, ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے, شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے, اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے. جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر. 4 طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے, انبیاء کا طبقہ, صدیقین کا طبقہ, شہداء کا طبقہ
सालिहीन यानी औलिया का तबका। अब ध्यान से सुनना, अल्लाह अकबर। आजकल लोग कहते हैं हमें वली बनना है, हमें वली बनना है। अल्लाह के बंदो, कितना आसान निसाब है विलायत का, कितना आसान निसाब है विलायत का। अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई जवान अल्लाह उसको जवानी अता करे और वो सिर्फ दो काम करे, जवानी में दो काम करे, अल्लाह अकबर, फरमाया अल्लाह की हराम करदा चीजों से रुक जाए। इस्लाम बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो काम है इस्लाम के अंदर बस, और पूरे इस्लाम की तालीमात दो चीजों पर सिमट आती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रश्के फसाहत जबान से सारी कायनात की फसाहत जिस पर रश्क करती है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आका इरशाद फरमाते हैं, जवानों को मुखातिब करके मेरे सरकार फरमाते हैं, जवान अगर दो काम कर ले, सिर्फ दो काम, अल्लाह ने जिसको हराम किया उससे